Sige. Hi po! Hi, Wilma! Pag-subscribe po, Jerwena Bell. Tamsak ako later. Ma'am Wilma. More Is this you, people. KJ? Hi. Hi. That's my friend. The Basag Baba friend. I already subscribed. Is this you? It's section of... Los Angeles. Filipino town. Los Angeles. That's me. Oh, that's me daw. Yun niya. You are Filipino? KG, please subscribe, Jerwena Bell. Later subscribe din kita. Hoy, Crispy Fry! Nandito ka na naman! Hindi lang din ang amawa niya. Mayroon siya English. Hi! Alia, be! Loy! Tuwalya, Loy! Ano lang? Hello! Pinoy. Please like and subscribe, Ikaw, Pinoy ka din? Jerwena Bell. Are you Pinoy? Also, Alan? Hello, Alan Torres! Please subscribe, Jerwena Bell. Like a mosquito in my ears. Guys, please subscribe, Jerwena Bell. But your mom is a Filipino? I was born in Philippines, but mom I learned just Filipino took from mom. me back to US. I learned Filipino from mom. KJ, please subscribe, Jerwena Bell. Subscribe sa ano ninyo. Hi guys! Nag-ilis ako. Welcome to my for 40 days. 40 days there you vlog. 40 days. 40 days. days vlog. Here we are, the three crying ladies. We are four Basag Baba ladies. The Basag Baba ladies is here. Sama ko kayo ang film. Basta nasa upat. nagkuskus. Na, wa daw ka nagkuskus. Basta kita upat nasa field ba? Kaya basa. Saba. Oh, lingog-ngog kayo. Hi everyone! 40 days video is... Guys, it's reconnecting. It's lagging. There's no... namatay na. Patay na yung, It's reconnecting, guys. yung sa akin. Ano man na? Balik. Balik ang masaya. Let's talk Tagalog. Nawala. Hurot yun. Hurot oy. Hurot ay. Tiklo, one One time. kasi Wala, ako kita lang na. talaga mag-isa. One. Balik ng buwan. Beautiful womans. Womans. Womans din. Hello, Philippines! Murag tuod mo sayaw ba? Saan ni? Ano ni kanon? Ano? Labay na ni? Ha? Labay na? Labay na ni? Sa babaw. Masarap magligo sa ulan. Nagtaganon yung ano. Ah! Ha? Ano naman? Oh, dili ko madlo ko. Madlo ko. Dili lagi ko. Kaya nakurintihan ako. Kuhan, madlo ko. Anak na. Korea kita basta makultihan bitaw tanong madlok ka ta mo kuan. Nakurintihan man ko katong sa kong alaga. Katong nag-washing ko ba? Then nag-ibot ko sa washing. Then nagkugos ko sa alaga. Kining isa, kining nakakuha, nakaana sa isa kautin-utin na ba? Ang isa naibot ng kautin-utin, ang isa wala pa. Ah, Nya, nagkugos ko sa bata. Ang bata, naana na ako. Lupa ng bata, oy. Lupa yun siya. May gali ka, nabatay ng agmat sa kong amo niya. Tayos ba ya? Nya, ana-ana di gid siya, oh. mo ba? Nya, mga 1-year-old pa kape ng bata. Yang sa imamo. Sab, anong tako niya? Nya, kayong hilak naman ko. Ha? Hinghilak naman ko. Kaya kurentihan, na. Gituyo ba na ito na ako? Alam, kayong bata, pwede mang nangiagod. Gikan kong simba rin, nagpatuyo ko sa kwan. Ate ma'am, sige magiging ate ma'am. Pakugos magiging ako. Ali dito. Ate, alis mo na ako. Sige, Wilma, take your time. Thank you for staying, my love. You're beautiful and pretty. Patay.
Patay na. Tayong cellphone. Ay! Kala ko alis ka na.